बंगाल में रेमल चक्रवात का कहर, कोलकाता में 2 की मौत, कई पेड़ उखड़े, धीरे धीरे जा रहा है डिप्रेशन में कोलकाता। चक्रवाती तूफान रेमल ने पश्चिम बंगाल में कई जगहों में कहर बहराया है। राजधानी कोलकाता में दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, कई पेड़ उखड़ गए हैं। चक्रवात के प्रभाव में पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में सोमवार को भी भारी बारिश हो रही है। तूफान ने प्रचंड रूप अख्तियार कर रविवार आधी रात को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों पर दस्तक दी। अलीपुरद्वार मौसम विभाग के प्रादेशिक अधिकारी सोमनाथ दत्त ने बताया कि पश्चिम बंगाल में तूफान रेमल का लैंडफॉल करीब 2 घंटे रहा। रविवार रात 10:30 बजे से 27 मई सोमवार रात 12:30 बजे तक चक्रवाती तूफान रेमल का लैंडफॉल देखने को मिला। लैंडफॉल के समय इसकी हवाओं की गति 135 किलोमीटर प्रति घंटा थी। चक्रवात बांग्लादेश में खेपुपारा और सागर द्वीप के बीच मोंगला बंदरगाह के दक्षिण पश्चिम में टकराया। तटीय इलाकों से टकराने के बाद चक्रवात रेमल शुरुआत में उत्तर की ओर बढ़ा, लेकिन फिर उत्तर पूर्व की ओर दिशा बदल दी। इसकी गति कम हुई है और धीरे धीरे गहरा डिप्रेशन में चला जाएगा। धीरे धीरे उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। लैंडफॉल में समाया आधी रात तक हवा की गति दमदम में 91, अलीपुरद्वार में 74, साल्ट लेक में 75, कैनिंग में 78, डायमंड हार्बर में 69 किलोमीटर घंटा थी। रात 1:30 बजे तक दमदम 45 मिलीमीटर, अलीपुरद्वार में 76 मिलीमीटर, साल्ट लेक 75 मिलीमीटर, कैनिंग में 55 मिलीमीटर, डायमंड हार्बर में 53 मिलीमीटर बारिश हुई है। कोलकाता में मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व क्षेत्र के प्रमुख सोमनाथ दत्ता ने कहा कि दक्षिण बंगाल के कई जिलों में रविवार शाम से 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही है, जिससे कोलकाता, हावड़ा, हुगली और पूर्व मेदिनीपुर प्रभावित होंगे। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान रेमल के पहुंचने के बाद एक दिन बाद सोमवार को भारी तबाही देखने को मिल रही है। तूफान के यहां पहुंचने पर बीती रात 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली थी। इसी चक्रवाती तूफान ने बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के खेपुपारा के बीच के तटीय इलाकों पर भारी तबाही मचाई। रेमल के पहुंचने की प्रक्रिया की शुरुआत रविवार रात 8:30 बजे से शुरू हुई थी। तूफान ने प्रभावित इलाकों की संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया है। भीषण चक्रवाती तूफान रेमल के आने से पहले विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों में आपदा प्रबंधन अधिकारी और सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। चक्रवात को देखते हुए पूर्वी और दक्षिण पूर्वी रेलवे ने एहतियात के तौर पर दक्षिण और उत्तर 24 परगना और पूर्व मेदिनीपुर जिले के तटीय जिलों में कई ट्रेन सेवाएं रद्द कर दी है। इस समय चक्रवात केंद्र के आसपास 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। तूफान के असर की वजह से हवाओं की रफ्तार 135 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई है। कोलकाता हवाई अड्डे के अधिकारियों ने चक्रवात रेमल के संभावित प्रभाव के कारण रविवार दोपहर के 21 घंटे के लिए उड़ान संचालन निलंबित करने का फैसला किया है। इससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें मिलाकर कुल 394 उड़ान प्रभावित हुई। সিভিয়ার সাইক্লোনিক স্টর্মটি ক্রস করল বিটুইন বাংলাদেশ এবং আমাদের বাংলাদেশ এবং অ্যাডজয়নিং ভারতের ওয়েস্ট বেঙ্গল কোস্টে বিটুইন আপনার সাগর আইল্যান্ড এবং খেপুপাড়া, যেটা আমাদের আগে থেকেই প্রেডিক্টেড ছিল। তো ওটা আজকে না, মানে গতকাল রাত্রি 10:30 থেকে আজকে 12:30 পর্যন্ত, মানে 12:30 তো আজকেরই হবে না, 00:30 আওয়ার 27 মে, এই সময়ের মধ্যে এই সিভিয়ার সাইক্লোনিক স্টর্ম রিমেল ক্রস করলো বাংলাদেশ এবং অ্যাডজয়নিং ওয়েস্ট বেঙ্গল কোস্টকে বিটুইন সাগর আইল্যান্ড অ্যান্ড খেপুপাড়া, ক্লোজ টু আপনার কি বলে সাউথ ওয়েস্ট অফ মঙ্গলা অফ বাংলাদেশ। ইয়ার ল্যাটিটিউড হচ্ছে 21.75 ডিগ্রি নর্থ, 21.75 ডিগ্রি নর্থ, and longitude 89.2 ডিগ্রি ইস্ট, এবং ক্রসিং টাইমটা হচ্ছে 20 to 30 hours IST of 26th May to 00:30 hours IST of today, that is 27 May।
over coastal Bangladesh and adjoining coastal West Bengal. Coastal West Bengal 21.8 ডিগ্রি নর্থ এবং লংজিটিউড 89.2 ডিগ্রি ইস্ট ক্রস করার পরে যেটি কিনা 110 কিলোমিটার ইস্ট অফ সাগর আইল্যান্ড, 105 কিলোমিটার সাউথ ওয়েস্ট অফ খেপুপাড়া বাংলাদেশ এবং 75 কিলোমিটার সাউথ ইস্ট অফ ক্যানি এবং 90 কিলোমিটার সাউথ ওয়েস্ট অফ বাংলাদেশের মঙ্গলা। এই জন্যই আরও কিছু সময় ধরে নর্থওয়ার্ড ডাইরেকশনে মুভ করবে এবং তারপরে সিস্টেমটি উত্তর পূর্ব ডাইরেকশনে বেঁকে যাবে এবং তারপরে ধীরে ধীরে সিস্টেমটি দুর্বল হয়ে যাবে। দুর্বল হয়ে গিয়ে প্রথমে একটি সাইক্লোনিক স্টর্মে পরিণত হবে আগামীকাল সকালবেলাতে। আর যখন সাইক্লোনটি ক্রস করে বা সিভিয়ার সাইক্লোনিক স্টর্মটি ক্রস করে তখন আমাদের প্রেডিকশন মোতাবেকই ওটার ইন্টেন্সিটি এরকম ম্যাক্সিমাম সাস্টেন উইন্ড ছিল আপনার 110 থেকে 120 কিলোমিটার পার আওয়ার, গাস্টিং টু 135 কিলোমিটার পার আওয়ার। আর বর্তমানে মানে বর্তমান মানে কিন্তু রাত্রি 12:30টায় আর কি ইন্টেন্সিটি ম্যাক্সিমাম সাস্টেন উইন্ড হচ্ছে 110 থেকে 120 কিলোমিটারই, গাস্টিং টু 135 কিলোমিটার এবং যেগুলো পেজি কিলোমিটার পার আওয়ার সেগুলো হচ্ছে দমদমে আমরা রিপোর্ট করেছে 91 কিলোমিটার পার আওয়ার, ক্যানিং রিপোর্ট করেছে 78 কিলোমিটার পার আওয়ার, বারুইপুর রিপোর্ট করেছে 67 কিলোমিটার পার আওয়ার, নিমপিট 63 কিলোমিটার পার আওয়ার, ডায়মন্ড হারবার 69 কিলোমিটার পার আওয়ার, সাগর আইল্যান্ড এবং রায়দিঘি 63 কিলোমিটার পার আওয়ার এবং বাংলাদেশেও কয়েকটি স্টেশন রিপোর্ট করেছে, যেমন পাটুয়াখালী রিপোর্ট করেছে 102 কিলোমিটার পার আওয়ার, খেপুপাড়া 89 কিলোমিটার পার আওয়ার, সিতখাড়িয়া 75 কিলোমিটার পার আওয়ার এবং মংলা 75 কিলোমিটার পার আওয়ার। এই সিস্টেমটির ব্যাপারে ফোরকাস্ট হচ্ছে এরকম, যা বললাম যে সিস্টেমটি আপনাদের বললাম যে বেশ কিছু সময় আপনার নর্থওয়ার্ড ডাইরেকশনে মুভ করবে, তারপরে নর্থ ইস্টে বেঁকে যাবে এবং দুর্বল হয়ে ধীরে ধীরে দুর্বল হবে। আগামীকাল ওটি সকালবেলাতে সাইক্লোনিক স্টর্মে পরিণত হয়ে যাবে, ধীরে ধীরে হয়ে যাবে এবং ফোরকাস্ট উইন্ড হচ্ছে এরকম যে